Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Alors, on va continuer. Donc, les utilisateurs, maintenant les filières ou les stagiaires. Allez, on va donc la gestion des utilisateurs. Donc, la consultation, l'ajout, la modification et la suppression. Bien. Alors, pour aller plus vite, غادي ناخذوا la page ديال les stagiaires puisqu'il est similaire بواحد النسبة كبيرة la page ديال les utilisateurs. ناخذوا la page des stagiaires. Donc, idem, donc la même chose, on va copier tout le code et donc on va créer un nouveau fichier, le renseigner au utilisateur.php, utilisateur.php, et on va coller tout le code اللي جبناه من la page stagiaire. Bien, sauvegarder. Alors là, donc, on va modifier ce qu'il faut modifier. Alors, on va نخليو la partie PHP ترجعوا لها. نبداو بلا partie HTML. Alors, on a gestion des utilisateurs. Gestion des utilisateurs, etc. Donc, on a etc. Recherche des utilisateurs. Alors, le formulaire, la méthode c'est get. L'action c'est utilisateur. Donc, utilisateur.php. Bon, etc. Donc, on a la recherche par login. La recherche par login. Donc, ça sera login. Donc, afficher donc login. Et puis, donc la recherche uniquement par login. Donc, maintenant, la filière, carrément. Donc, la recherche uniquement par login. Alors, on a un bouton submit pour la recherche. On a un lien pour l'ajout d'un nouveau utilisateur. Donc, l'utilisateur allait dire la forme, la page de login. Voilà, donc le formulaire de la recherche, elle peut faire une seule zone de texte, c'est la recherche par login, avec un bouton de recherche, submit. Alors, la liste des utilisateurs, on a liste des utilisateurs, donc utilisateur, NBR, nombre utilisateur, voilà. Nombre utilisateur, nombre utilisateur. Ok. Je reconnais 9 tableaux, bon, l'idée, on va pas l'afficher, l'idée de l'utilisateur, on va pas l'afficher carrément. Je reconnais un login, ديال l'utilisateur. غادي يكون عندنا الايميل ديالو وغادي تكون عندنا لا فوتو ديال l'utilisateur. Avant ça غيكون عندنا le rôle de l'utilisateur et après غتكون عندنا il n'y a pas de photo pour l'utilisateur, uniquement le rôle et puis l'action. Donc login, email, rôle, action. هنا ça sera utilisateur, donc chaque utilisateur, résultat utilisateur, donc utilisateur là, I majuscule, utilisateur, résultat utilisateur, et de S. Là, ça sera utilisateur, donc copier-coller utilisateur, on affiche le login, on affiche donc l'email, on affiche donc le rôle, et puis voilà, donc 3 colonnes, vous avez la colonne des actions. Alors, ID utilisateur, ID, je pense au niveau des besoins, il y a ID user. ID user. Au niveau de la base de données, je pense dans la user. Donc, login. Et puis, email. Alors, il n'y a pas de photo. Alors, l'action, c'est éditer utilisateur. Éditer user. Donc, sinon, on va utiliser carrément user là. User. Donc, avec U minuscule. Résultat user. Et là, on va utiliser user. Voilà, comme ça. Donc, user, etc. ID user. Donc, là, avec un U majuscule. Et donc là, c'est ID user. Donc,
donc id user. Là c'est utilisateur, donc j'ai primé, on va dire cet utilisateur. On va dire cet utilisateur. Supprimer, on va dire supprimer user. Donc id user, etc. Donc user id user, login email, id user هنايا. Là, ici toujours de vouloir supprimer cet utilisateur. On a user id user, etc. Voilà, مزيان. ندوز la pagination. يكون عندنا هنايا donc utilisateur. La page c'est utilisateur. Donc on va envoyer la page. Là c'est login. Là c'est login. Et puis c'est tout. On va envoyer uniquement login. La méthode de la recherche uniquement par login. Voilà, donc href utilisateur.php, le paramètre c'est page et login est égal à login. Donc حاجة مستناش href شي كله داخل في href. شوف هادي كيما هادو خصو يتسدو هنا. Bien. Je pense au niveau du PH, au niveau de l'HTML, donc sauf des erreurs d'orthographe, c'est les haja, mais en tout cas c'est les haja, on va le corriger plus tard. Donc là on va dire le user, c'est un user comme ça, utilisateur, là par là, donc nbr user, c'est ça, login, مزيان. Ok. Alors maintenant, le code PHP, on va récupérer le login, donc la recherche qu'on va par login, donc la recherche uniquement par login, donc on va récupérer le paramètre login, les l'URL, il n'y a pas d'idée, donc il n'y a pas de filière là, non, c'est uniquement login. Les paramètres à donc requête, il n'y a pas de requête filière. Plutôt les stagiaires, les utilisateurs, on va utiliser uniquement une requête, un requête user. فيها select étoile from utilisateur sans aucun critère. Select étoile from utilisateur sans aucun critère. Voilà. Select étoile from utilisateur. La requête compte, on va calculer tous les utilisateurs. Select count from le compte U avec en majuscule. Utilisateur. Voilà, select count from utilisateur. Select count from utilisateur, il n'y a pas de critères, rien du tout, donc non. Select count from utilisateur, non. Voilà. Select count U from utilisateur, donc il n'y a pas de cas contraire. Alors résultat user, donc on va copier le terme user. Résultat user, donc résultat user. On va exécuter la requête résultat user, et puis résultat c'est quoi ça? Donc on va supprimer donc elle est déclinage. Résultat compte c'est requête compte, elle dit. Résultat user c'est requête user, bien. Et puis tab compte c'est résultat compte fetch. Nombre de nombre nbr user. Résultat donc compte u, donc on a user plutôt. Donc on va copier là. Compte user. Reste donc le nombre des utilisateurs divisé par size, donc le reste le modulo, donc reste de la division euclidienne. Si le reste égal à 0, donc nombre de pages ou nombre d'utilisateurs divisé par size, ben sinon la partie entière plus 1, nbr user. Alors il faut faire attention à donc on va modifier, il faut faire attention à c'est ligne par ligne, مزيان les lignes. Tab compte c'est le tableau le compte. Je récupère la colonne user, compte user,
je récupère là le reste de division qui est le modulo, et puis je contrôle si est égal à 0, donc le nombre de pages c'est le résultat de la division, sinon le nombre de pages c'est la partie entière de résultat plus 1. Voilà. Je crois que هذا بالنسبة للطابلو ديالنا c'est bon. Je sauvegarde. On dit un petit test, non, un petit test l'application ديالنا. C'est quoi les utilisateurs call to member function feature 16 là, donc au niveau de la ligne 16 il y a au niveau de la ligne 16 qu'est-ce qui se passe au niveau de la ligne 16? Alors select count étoile count user from utilisateur. Je sauvegarde, j'actualise. Il y a quelque chose non au niveau du login. Ah, donc je crois que j'affiche l'idée. Non, là c'est login, c'est pas l'idée. Je sauvegarde. Ok, donc في كاين مشكل آخر. Je crois voilà. Un autre problème. Non, في quel problème? Pour chaque utilisateur, résultat user feature, résultat user WADA, résultat user PDA, requête user. Requête user, c'est select one from utilisateur. C'est ça, résultat. User while user feature, donc login, donc user login. Ah, login. Alors login, alors qu'il y a login, qu'il y a email, qu'il y a rôle. Donc email, on a qu'il y a rôle. Et puis les commandes. Je sauvegarde. On a un td là. Alors on affiche le lien de la modification et puis le lien de la suppression. Je sauvegarde, j'actualise. Alors on a login, email. Alors on a fait quel mouchkil ID user. Alors on a fait quel problème? User, ID user. ID user. Alors au niveau de la base de données, au niveau de la base de données, au niveau de la base de données, au niveau de la pardon, au niveau de la base de données, عندنا au niveau de la table d'utilisateur عندنا ID user. Ah c'est minuscule. Alors là, هنا ما احترمناش les normes. Ok, je vais copier donc tel qu'il est. Je vais copier tel qu'il est. Donc ID user. Voilà. Je sauvegarde. J'actualise. Voilà. Donc le login, etc. Je vois. Donc je fais la recherche. Ah, là, pour rechercher. Login égale A, mais la recherche me cache. Alors là, je me cache la recherche. Je récupère login, etc. Select. Oh, c'est normal. C'est normal, ما درناش la close where. Non, on a close where هنا. Where login like donc خصنا نديرو le login ديالنا. La variable login ديالنا. Sinon كيتافيشو دايما les mêmes tous les utilisateurs. Alors j'actualise, أنا كاين A, c'est bon. Alors إلا درت D, c'est bon, c'est toujours admin. إلا درنا S خص يعطيني user. إلا درت D خص يعطيني admin. إلا ما درت والو خص يعطيني كلشي. C'est normal. Bien. Alors on a deux actions. Normalement كاين trois actions. Trois actions اللي خصهم يكونوا هنا. Bon. قبل ما نديرو l'action الثالثة هنا خص نورمالمون لي لين يبانو اون كولور. لا ليني ديال اليوتيليزاتور الا كان ليطا ديالو 1 تبان اون فير، الا كان ليطا ديالو 0 تبان اون روز. بمعنى ليطا ديال اليوتيليزاتور واش اكتيف ولا ديزاكتيفي. بحال هنا في ليكزومبل ديالنا عندنا اليوتيليزاتور الاول الي اكتيفي دونك 1، الثاني 0، الثالث 1. دونك لو بروميير لو تروزيام اكتيفي، لو دوزيام الي ديزاكتيفي. دونك خص لو دوزيام يبان اون روز، les deux le premier ou le dernier يبانو en vert باش تبان لينا au niveau ديال الطابلو لي كونط اكتيفي ولي كونط ديزاكتيفي. اش غادي نديرو في هاد الحاله؟ غادي نديرو لهاد الحاله هادي، غادي نمشيو للكود ديال ليوتيليزاتور
au niveau de la ligne terre, pardon, il est là, la ligne terre qui affiche le tableau, on a une classe. Qui est la classe Bootstrap, tout simplement, il y a une classe, par exemple, success, غادي يبانوا لي lignes en vert. تلاحظوا بان لي كلهم غادي يكونوا en vert. Par contre, il قلنا ليه danger, donc غادي يبانوا كلهم en rose. D'accord. Alors باش نبينوا اللي عندهم لي اكتيفي بهذه الطريقه او الاخرين بطريقه اخرى، الوغ غادي نديرو هنا دو بي اش بي. واش غادي نقول ليه كلاس ايكال، غادي نحل البي اش بي وغادي نسد لو بي اش بي هنا. اش غادي نقول ليه هنايا؟ غنقول ليه هنايا ايكو بون غادي نديرو واحد بون لاحظوا كنت وريتكم هضرت لكم على هادي على لو تيست اونير تنتيستيو. الا كانت هاد لا كونديسيون فغي تناخدو هادي، سينو هادي. الوغ هنا غنستعملوه حتى هنا، هاد الطريقه هادي ديال لو تيست غادي نستعملوها حتى هنا. بغينا نقول ليه هنايا لا كلاس ايت ايكال ا سكسيس الا كان الا كان ليطا ديال لوتيليزاتور ايت ايكال 1 ايت ايكال لا دونجر سينو. دونك اش غنقول ليه هنا؟ غنقول ليه ايكو يعني افيشي لي هنا كوا افيشي لي على حسب ليطا ديال لوتيليزاتور. دونك غنشوف هاد لوتيليزاتور هذا، غناخد ليطا ديالو، غنشوف ليطا ديال لوتيليزاتور، ليطا ديال لوتيليزاتور الا كان ليطا ديالو ايكال 1 افيشي كوا افيشي بويسك تما درنا لي ندير هنا لي كود افيشي كوا افيشي دونك سكسيس. سينو افيشي دانجر، افيشي دونك دانجر بمعنى الا كان ليطا تيقال 1 بغيت لا كلاس تكون سكسيس، سينو بغيت لا كلاس تكون دانجر. جو سوفغارد جاكتواليز. الوغ لاحظ اللي عندهم ليطا 1 اون فير، اللي عندهم ليطا 0 اون روز، اللي عندهم ليطا 1 اون فير، اللي عندهم ليطا 0 اون روز. باقي دابا هنا نزيدو ليكون اللي غتسمح للادمينستراتور انه يديزاكتيفي وياكتيفي ان لوتيليزاتور. دونك الا كان لو كونت اكتيفي غنبينو هنا علامه، الا كان لو كونت ديزاكتيفي غنبينو هنا دونك اوكي، دونك العلامه ديال الاوكي بحال هنا لوتيليزاتور. دونك لابليكاسيون موديل ديالنا، لابليكاسيون موديل خصني ندخل بلو كونت ادمين. فوالا دونك لي زوتيليزاتور فوالا بحال هكا تبان لي هاد العلامه هكا هادي. الوغ اش غادي نديرو لهذا باش تبان؟ غادي نمشيو للطابلو ديالنا، عندنا هنا ليكون ديال ايديت، وعندنا هنا ليكون ديال سوبريمي. غادي نزيدو اون ايكون، غير هاد ليكون غتكون سوا غتكون ريموف العلامه، سوا غتكون اوكي. الوغ باش نعرفوها واش هادي ولا هادي، غادي خصنا دو بي اش بي. ودو بي اش بي اش غنقولو ليه هنا في البي اش بي؟ غنقولو ليه دونك جو في اوفرير دونك لو بي اش بي وغادي نسد لو بي اش بي هنا. اش غنقول ليه هنايا؟ غادي نقول ليه دونك الا كانت توجور بليطا، دونك غنقول ليه اف ايطا، اف ايطا ديال لوتيليزاتور. بمعنى جو في كوبيي هاد لا فاريابل هادي ايطا ديال لوتيليزاتور الا كان ايكال 1. دونك اف اونتر بارونتيز if l'état de l'utilisateur égale 1, alors هنا إلا كان l'état de l'utilisateur est égal à 1, alors je vais donc afficher غنقول ليه echo quoi, echo donc echo quoi, echo هادي. je vais copier هاد spin اللي كندير فيها ليكون، مي غنبدل ليكون هنا ايديت، غندير ايكون ريموف، هي ديال العلامه، هي ديال العلامه دو سوبريسيون. الوغ الا كان ليطا ايتيغال 1 يعني الي اكتيفي، غنبينو ديك العلامه qui va nous permettre de le désactiver. Ben sinon on va afficher une icône, mais cette fois-ci l'icône ديال OK pour l'activation. L'icône OK pour l'activation. بمعنى
إلا كان لو كونت ما اكتيفي غنبينو العلامة ديال لا سوبريسيون يعني كي فا لو بيرميتر دو لو ديزاكتيفي. إلا كان مديزاكتيفي غنبينو العلامة ديال اوكي كي فا لو بيرميتر دو لاكتيفي. جو سوفغارد جاكتواليز. ماشي ديالنا هادي لابليكاسيون ديالنا هي هادي فوالا نحطو هاي. إلا كان مديزاكتيفي إلا كان ماكتيفي تتبان علامة، إلا كان مديزاكتيفي كتبان هادي الفاليداسيون. اوكي دونك باقي خصني ندير واحد دو زيسباس، نكوبي كاع لي دو زيسباس هكا باش يكون العلامات باش يكون دي زيكوناديو ان تي بو سيباري ما بيناتهم. مي غادي خصنا لو ليان هايبرتكست، يعني هادشي كله خص يكون دون ان ليان هايبرتكست. دونك خص يكون عندنا ليان هايبرتكست. دونك نورمالمون بحال هاد ليكون هادي نكوبي هادي. دونك خصني ندخل هادشي كله في ان ليان هايبرتكست اش في ا. هادشي كله خصو يدخل في ا، يعني لو كود بي اش بي كله خصو يدخل في لا باليز ا باش هادشي كله يولي ليان هايبرتكست. مي فيغ كيل باج؟ فيغ لا باج غنسميوها activer user. غنصايبو اون باج كي va nous permettre d'activer ou de désactiver l'utilisateur. activer ou désactiver ça dépend. نسميو حنا activer مي غتقدر دير activer وتقدر دير désactiver على حسب لو كونت. الا كان لو كونت ديجا activé donc il va le désactiver. الا كان لو كونت désactivé il va l'activer. دونك هاد اللي هذا je vais sauvegarder. je vais donc actualiser. غتبان هاد اللي هذا. الوغ هاد اللي ملي غنكليكي عليه غادي يدينا واحد لاباج اللي غادي نصايبو فيغ لا سويت هي activer utilisateur.php. نفس الشيء حتى هذا غيدينا نفس لا ميم باج activer l'utilisateur.php. غير هنا لو ليان غادي يوضح لنا واش l'utilisateur est désactivé donc on souhaite l'activer ou là il est activé et on désire le désactiver. Bien, éditer, modifier كتدينا l'éditer. donc هذه éditer هذه supprimer غادي تدينا la suppression. annuler ben c'est ok نمشيو supprimer. Bien. Bien. Voilà pour l'affichage et pour la recherche. Vers la suite غادي ندوزو la modification, l'édition, la suppression et l'activation ou la désactivation ديال le compte. la pagination لاحظوا اللي جيري مي عندنا 3 داكشي علاش يبان لنا بوطون واحد. بيان غنشوفوا هادشي هذا في لا فيديو بروشين ان شاء الله. السلام عليكم.